Mga tiikit, anak? Ha? Nagdog mga tiikit? Laba ma? Laba ma? Oh! Katugon pa? Sus! Susay ka humatog baba, oy! Say good morning! Susay. Hello guys, good morning guys. Ito po si Papi guys, kinakarga ko na po guys. Hindi pa kami magsasayaw guys, oy. Hindi pa kami magsayaw guys, kaya nabugat si Mama Lisa. Bugat kayo kong anak ko. Sus! Kadakog baba sa anak. Magani akong bantayan mga palangga. Kanang na mo gawa sa akong tutunlan. Nagnganga ko anak akong gi-check akong ba anak. Mag-say good morning kasi imong viewers. Nila guys, good morning guys. Happy Saturday. Happy weekend guys. Si Papi guys nagdog og si Ate Ike. Sus, oy, kadakog simod ni mo anak. Hello guys, oy. Maglingkod lang ning Mama Lisa guys. Kaya di pa man pwede mo sayaw si Mama Lisa guys. Di pa pwede mo sayaw si Mama Lisa guys. Kay mabughat guys. Sus, katugon. Anak na ko, oy. Wala na niaging sakyanan, anak. Na niaging sakyanan. Musakay ta, anak. Itugnaw ang anak ni Mama. Lalo ni Muhot. Grabe si Muhot. Grabe si Motoy. Gawa si Ate Ikit, anak. Anong tanaw kang Ate Ikit, anak? Ha? Anong tanaw kang Ate Ikit? Wabaya patay sudan, anak? Wabagin ng libod, anak. Ikit, uta na rin okra, Ikit. Mag-utan si Ate Ikit. Umtay sudan. Wa may nalibod isda. Say good morning. Nila guys, good morning ay. Happy Saturday. Happy weekend. Si Papi guys, katugon pa ba yan ni guys? Oh, katugon pa guys. Para Mama. Katugon pa akong anak, oy. Tinuod gid na ay katugon pa, oy. Katugon pa gid ni akong anak guys, oy. Si mag-say thank you ka. Say thank you and bye-bye anak. Sige na. Tanas kamera. Say thank you and bye-bye anak. Olo, hindi mo tanas kamera. Oh, waray. Waray ko na ay. Hindi na mataba. Mama. Parayag sa ako ni mo, mama. Mama Lisa. Parayag sa ako. Yan, thank you for watching guys. Bye-bye. Happy blessed Saturday.